টাইমত আপোনালোকক সুধিছিলো হা যে অৰ্ডাৰ কপিটো দেখাওক বুলি। অৰ্ডাৰ কপিটো যে আমাৰ প্ৰাইভেট গাড়ী A02 প্ৰাইভেট গাড়ী যে আপোনালোকে 45 টকা লৈ আছে, সেইটো অৰ্ডাৰ কপিটো মই বিচাৰিছিলো। যোৱা টাইমত মোক কৈছে যে গাড়ীটো চাইড কৰি অফিচলৈ যাবলৈ দিছিলে, কিন্তু অফিচত গৈ পেলাই আপোনাৰ মানুহ নাপালো। ঠিক আছে, এইটো হয় মই গাড়ীটো চাইডত লগাই আছো, এইটো ভিডিঅ'টো লগাই মই গাড়ীটো চাইডত ৰখাই আছো। এইটো চাওঁ কি কৰে। ঠিক আছে, কি কৰে মই এইটো বিচাৰিম। এতিয়া আমি গাড়ীটো চাম যে সিহঁতে কি কৰি আছে। মই অযথা আমি অবৈধভাৱে পইচাটো কিয় দিম, এইটো কাৰণে আমি ভিডিঅ' কৰিছো। চঞ্জিতা তুমি ফোনটা নলো, মোবাইলটা না নিতে পারে, মোবাইলটা না নিতে পারে। দেখো क्या मोबाइल लिखबो ना প্ল্যানিং আছে। এইটো দুজন দাদা আছিল, তেখেতৰো A02 গাড়ী আছে। মই তেখেতক সুধিলোঁ যে পইচা লৈছে না নাই, সিহঁতে কৈছে হয় মোৰ পৰা লৈছে ন। আপোনাৰ পৰা পইচাটো ল'ল ন, কিমান লৈছে? আপোনাৰতো গাড়ীৰ নম্বৰ কি A02G3663 ন, এইটো আপোনাৰ পইচাটো লৈছে ন। এইখন পইচাটো পে' কৰিছে 45, কিন্তু একচুৱেলি তাত লিখা আছে যে কমাৰ্চিয়েল ভেহিকেল, যে ৰেজিষ্টাৰ্ড ভেহিকেল যিকেইটা আছে, কমাৰ্চিয়েল ৰেজিষ্টাৰ্ড ভেহিকেল যিকেইটা আছে সেইকেইটা 45 টকা। আকৌ আমি সুধো অকণমান, যোৱা টাইমত আমি পইচা দিয়া নাই, এনেকুৱা আমাক পঠাই দিছে, পইচা লোৱা নাই। যদি লিগেল আছে তেনেহ'লে আমাৰ পৰা পইচা ল'ব লাগিছিল। যেতিয়া মই ক'লোঁ যে মেনেজাৰ কোন, মেনেজাৰ কওক অৰ্ডাৰ কপিখন দেখাবলৈ, যে আমাৰ 02 প্ৰাইভেট গাড়ী 45 টকা ল'বলৈ দিছে বুলি অৰ্ডাৰ কপিটো আছে। তেতিয়া মোক অফিচলৈ পঠালে। অফিচলত যেতিয়া গৈছোঁ তেতিয়া সিহঁতে কাগজ দেখাব পৰা নাই। তেতিয়া মেনেজাৰৰ নাম সুধিলোঁ, মেনেজাৰ নাই। আমি কৈছোঁ আমাৰ দেৰি হৈ আছে, মেনেজাৰ যদি মোক দেখায় তেনেহ'লে আমি দি দিম পইচা, কিন্তু তেতিয়া দেখাব পৰা নাই। মোক কৈছে যদি আপোনাৰ দেৰি হৈছে তেনেহ'লে গুচি যাওক। তেতিয়াও লোৱা নাই, এতিয়াও মোৰ পৰা লোৱা নাই। এতিয়া মই ছাইডত গাড়ীটো ৰখালোঁ। এতিয়া মই তেখেতৰ মই পইচা কিয় নিদিম, মই পইচাটো দিম। এইটো আমাৰ ৰাস্তা বনাইছে, চৰকাৰে পইচা লগাইছে, আমি ৰাস্তাটো ইউজ কৰিছোঁ বুলি আমি পইচা দিম। কথাটো সেইটো নহয়। কথাটো যদি আমি অবৈধ পইচা যদি দিব লাগে সেইটোতো কোনো নিবিচাৰে। মই আকৌ সুধিম তেখেতক। মই ৰাতিপুৱা 11টা বজাত মই গৈছোঁ এইখিনি দি পেলাই, তেতিয়া মই পইচা দিব লাগে বুলি মোক কৈছে। তাত লিখা আছে যে কমাৰ্চিয়েল ভেহিকেল যিটো আছে, ৰেজিষ্টাৰ্ড ভেহিকেল যিটো আছে সেইটোত 45 টকা দিব লাগে। তেতিয়া মই কৈছোঁ আমাৰ প্ৰাইভেট গাড়ীও দিব লাগে কৈছে মোক। তেতিয়া মই সুধিলোঁ যে অৰ্ডাৰ কপিটো ক'ত, তো মোক অফিচলৈ যাবলৈ দিছে। অফিচত মই গৈ পেলাই আপোনালোকৰ মেনেজাৰক পোৱা নাই। তেতিয়া আমাক কৈছে আপোনাৰ যদি দেৰি হৈছে আপোনালোকৰ গুচি যাওক। এতিয়া আপোনাৰ মেনেজাৰৰ নামটো কি কওকচোন, কি নাম কি, মেনেজাৰৰ নামটো কি? ঠিক আছে, অফিচত আছে ন, আহকচোন অকণমান কথা পাতোঁ। বস্তুটো কি আমি বুজিব লাগিব, পইচাটো অবৈধ লৈ আছে নে বৈধ লৈ আছে সেইটো গম পাব লাগে আমি পাব্লিকৰ ন। এইটো অফিচত বোলে আছে, এইটো অফিচ তেখেতৰ। মই সুধি লওঁ মেনেজাৰক যে পইচাটো লৈ আছে যে অবৈধ লৈ আছে নে বৈধ লৈ আছে, সেইটো আমি জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ। আমাৰ একো নাই, আমি পইচা দি দিম। মেনেজাৰ ছাৰ আছে নেকি? মেনেজাৰৰ ৰুম কোনটো? তলত ন। আগতে এনেকুৱা তলত পঠাইছে, তেতিয়াও গৈছোঁ, তেতিয়াও মেনেজাৰ নাই। আমি বেছি যদি কিবা ক'বলৈ বিচাৰোঁ তেনেহ'লে কৈ দিয়ে যে আপোনালোকে গুচি যাওক। ইয়াৰ মেনেজাৰ কোন আছে দাদা? হয়, আমি অকণমান কথা পাতিম। আমি যে পইচাটো দি আছোঁ, A02 নম্বৰ যে আমাৰ পৰা লৈ আছে 45 টকা, সেইটো বৈধভাৱে লৈ আছে নে অবৈধভাৱে লৈ আছে সেইটো মই গম পাব লাগে, বাছ, আৰু একো নাই। কোন আছে? नमस्कार, आप हिंदी समझते हो ना? तो मैं जब रात सुबह 11 बजे के करीब मैं गया यहाँ से, मेरा गाड़ी का नंबर A02V2823, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कमर्शियल रजिस्टर्ड व्हीकल है उनको 45 रुपया देना है। तो मेरा तो कमर्शियल नहीं है, तो आप लोग का जो स्टाफ है वो बोल रहे थे कि नहीं प्राइवेट गाड़ी का भी देना है। तो मैं बोला अगर प्राइवेट गाड़ी का देना है तो इसमें तो ऑर्डर कॉपी में लिखा हुआ रहेगा ना, ऑर्डर कॉपी में रहेगा ना। तो इसमें है कि प्राइवेट गाड़ी का आप 45 रुपया दो बोल के आप दिखा सकते हैं हमको? दिखाइए, मैं भी देना चाहता हूँ।
लेकिन जाने के टाइम पे मुझे भेज दिया गया, बोला है आप देरी हो रहा है तो जाओ। अभी यही प्रॉब्लम है ना आप लोगों को, अगर थोड़ा अपने तरफ से अगर कोई रिलैक्स दे दिया जाए तो आप लोगों को पूरा। नहीं रिलैक्स नहीं, मैं तो पैसा देखिए भैया, पैसा जो दे रहा है उसको वो सेटिस्फाइड हो कि ना हो कि हम किसके लिए पैसा दे रहा है, आप दिखा दीजिए। इसमें उसमें क्या है, मैं कभी नहीं बोलूंगा कि हाँ आप गलत पैसा ले रहे हो बोल के। स्टार्टिंग में आप लोगों को छोड़ा गया था फ्री किया। हाँ वो तो पता ही है। अभी एक आदमी अंदर आ जाओ। ठीक है चलो कोई बात नहीं। ये है हमारा लेटर, हाँ जी, ये भी लगा हुआ है। ये जो 45 रुपया ये हमारे लिए है, ये 02 वाले के लिए। कमर्शियल और प्राइवेट जो भी है, तो इसमें तो सर खाली कमर्शियल लिखा हुआ है, वो NHI मेंशन नहीं हो पाया उसमें। उसमें मेंशन नहीं हो पाया प्राइवेट, तो मेंशन नहीं हो पाया तो फिर हम लोग कैसे दे पैसा? है आपको GR दिखाएंगे अब नेक्स्ट टाइम आइए। नेक्स्ट तो अभी तो नहीं है ना आपके पास? अभी GR हमारे पास है नहीं। हाँ तो अभी तो हम लोग नहीं देंगे, तो पैसा होगा तो ऐसा कुछ नहीं है, रुको तुम थोड़ा फोन दीजिए हमारे लेके आइए वहाँ से। हाँ लेके आइए, आप जो कागज नहीं दिखाएंगे तब दे देंगे ना। ये इसमें लिखा हुआ है जो वो कमर्शियल नहीं, व्हीकल है हमारा उसका, ठीक है ना। तो वो वही दिखा है, वहाँ पे जो लगा हुआ है वही दिखा है। तो बोले मैं तो पूछा जो इसमें तो कमर्शियल व्हीकल लिखा हुआ है, तो ये लोग बोले कि नहीं इसमें कमर्शियली लिखा हुआ है, तो वो लिख नहीं पाया वो जो प्राइवेट गाड़ी का। तो मैं बोला लिख नहीं पाया तो हम लोग नहीं देंगे तब तो अभी। तो फिर बोले कि आप वो भी दिखा देंगे बाद में। मैं बोला जो बाद में दिखा देंगे तो मैं बाद में दूंगा, अभी क्यों दूंगा मैं। सब गाड़ी को बोल देते एक बार 2-3 बार। तो यही हुआ, जो लिखा हुआ था वही दिखा पाए। जो प्राइवेट गाड़ी का मैं जो पूछा इसमें तो कमर्शियल व्हीकल का लिखा हुआ है, तो ये लोग बोला वो लिख नहीं पाया, वो आ नहीं पाया। तो आ नहीं पाया तो मैं नहीं दूंगा पैसा, वो दिखा नहीं पाए हम इसलिए नहीं दे रहे पैसा। और जो भी पैसा देंगे वो पूछ लीजिए इन लोग से कि ये लोग सही पैसा दे रहे हैं या गलत पैसा दे रहे हैं, बस मेरा वही बोलना था। चलो।